अहम खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत जल्द पाकिस्तान में मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। दी टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद फौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। ताहम ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले का मंसूबा मौखर करते हुए 6 अप्रैल तक नई डेडलाइन दे दी गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत जल्द पाकिस्तान में मुज़ाकरात मुतवक्के हैं। दी टेलीग्राफ अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मजीद फौज भेजने पर गौर कर रहे हैं। इजराइल ने अमन दुश्मनी जारी रखी, ईरान पर फिर हमलावर हुआ। सेहूनी कार्रवाइयों में 13 अफराद शहीद हो गए हैं और कई इमारतें तबाह हुई हैं। पाज़ारान इनकलाब ने भी अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर हमले किए। लेबनान में हिजबुल्लाह ने 21 इजरायली टैंक तबाह करने का दावा कर दिया। इन तमाम हमलों में इजराइल ने एक फौजी की हलाकत की तस्दीक भी कर दी है। मशरिक़ वुस्ता में जंग और हमलों की शिद्दत बरकरार। इसराइल की जानिब से तेहरान पर शदीद बमबारी की। कुम और उरूमी शहर में भी रिहायशी इमारतों पर हमले किए, जिससे मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। यज़्द में इसराइल ने मिसाइलों की तैयारी का मरकज तबाह करने का दावा किया। ईरान भी खामोश ना बैठा। ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स की जानिब से भी खित्ते में अमरीकी अड्डों और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। मशरिक़ वुस्ता के उन मकामात से शहरियों को इनखला की हिदायत कर दी गई है जहाँ अमरीकी फौजी क़याम पजीर हैं। लबनानी सरहदी देहात में इसराइली फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना है। हिजबुल्लाह का 24 घंटों में 21 इसराइली टैंक तबाह करने का दावा, जबकि इसराइल ने एक और फौजी की हलाकत की तस्दीक करते हुए मजीद फौजी साजो सामान लबनान की सरहद की जानिब भेज दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया है कि ईरान से बातचीत बहुत अच्छी तरह जारी है। अमरीका ने किया 10 दिन हमला ना करने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान की दरखास्त कबूल करने का दावा। मजीद 10 दिन तक ईरान के तवानाई मराकज़ पर हमले रुक गए। ये ऐलान किया है अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। ट्रंप ने लिखा, ईरान के तवानाई मराकज़ की तबाही के अमल को 10 दिन के लिए रोक रहा हूँ। ये सब ईरान की दरखास्त पर किया जा रहा है। ये तातुल पीर 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। अमरीकी सदर ने लिखा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। फेक न्यूज़, मीडिया और दीगर के गलत बयानात के बरक्स ये बातचीत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। माहिरीन उमूर मशरिक़ वुस्ता के मुताबिक हालिया पेशरफ से तनाव में किसी हद तक कमी का तासुर मिलता है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ का अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमरीका के दरमियान एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान से मजबूत और मस्बत पैगामात और मुज़ाकरात सामने आए हैं। स्टीव विटकॉफ ने इंकशाफ किया कि खत्ते में अमन कायम करने और एक जामिया अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के लिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के जरिए ही ईरान तक पहुंचाई गई है। पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री डिप्लोमेसी ने ये साबित किया कि वो आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए एक नागुज़ीर क़ुव्वत है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने इंकशाफ किया है कि अमरीका और ईरान के नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसका मकसद दोनों ममालिक के लिए कशीदगी कम करना और मुमकिना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। जर्मन रेडियो को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान अब तक बिलवास्ता राब्ते जारी हैं, ताहम अब बराह रास्त मुलाकात की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और ये अहम मुलाकात पाकिस्तान में मुतवक्के है। ईरानी पाज़ारान इनकलाब ने अनोखे अंदाज में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इजराइल पर दागे जाने वाले मिसाइलों पर थिंक्स ए पॉपुलिस ऑफ पाकिस्तान लिख दिया और मिसाइल हमलों की तस्वीर भी जारी कर दी। शुक्रिया अदा करते हुए ईरानी खबर रसा इदारे ने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर कर दी हैं। पासदारान इनकलाब ने स्पेन और जर्मनी के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। मिसाइलों पर थैंक्स टू पीपल ऑफ पाकिस्तान भी लिखा। वज़ीर आज़म का कुवैत के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने कुवैत पर होने वाले हमलों की मज़म्मत की कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस का इजहार भी किया। वली अहद के वज़ीर आज़म की क़यादत को भी सराहा गया। अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी हिमायत की। बहरान में कुवैत के साथ पाकिस्तान की हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा।
اسرائیلی فوج اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اسرائیلی فوج کو افرادی قوت کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ آپریشنل صلاحیت متاثر ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ اعلیٰ عسکری قیادت نے خبردار کر دیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو فوج خود ہی بکھر جائے گی، جو ملک کے لیے خطرناک ہوگا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں کہا کہ میں آپ کے سامنے خطرے کے 10 لال جھنڈے لہرا کر وارننگ دے رہا ہوں کہ صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی ہے۔ مختلف محاذوں پر جاری لڑائی کے باعث فوج پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ جلد ہی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب وہ معمول کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنے کے قابل نہیں رہے گی۔ ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل نے بند کمرہ اجلاس طلب کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ اجلاس روس کی درخواست پر بلایا گیا ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایران کی شہری تنصیبات پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اجلاس میں رکن ممالک ایران کی صورتحال، خطے میں کشیدگی اور ممکنہ سفارتی اقدامات پر غور کریں گے۔ اجلاس مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے سربراہ نے ایران میں لڑکیوں کے اسکول پر حملہ خوفناک قرار دے دیا۔ والکر ٹرک نے کہا کہ میناب اسکول حملاوروں کے خلاف فوری اور غیر جانبدار تحقیقات کرائی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی حکام معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد متاثرین کو انصاف ملے گا۔ 28 فروری کو میناب اسکول حملے میں 170 افراد شہید ہوئے، جن میں سے زیادہ تر اسکول کی طالبات تھیں۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باوجود فضائی آپریشن میں بہتری آ گئی۔ قطر ایئر ویز نے اپنا فضائی آپریشن بڑھانا شروع کر دیا اور آئندہ 15 روز میں درجنوں پروازیں پاکستان سمیت دیگر ممالک کے لیے شروع کی جائیں گی۔ مشرق وسطی میں جنگ کے باعث گزشتہ 28 روز میں ملک بھر سے 2400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آنے والی پروازوں میں رش اور جانے والی پروازیں کم مسافروں کے ساتھ آپریٹ ہو رہی ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ بدلتے عالمی حالات میں پاکستان معاشی میدان میں ابھرتی قوت بن گیا۔ بندرگاہوں پر سرگرمیاں تاریخی سطح پر پہنچ گئیں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو نئے تجارتی ہب کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان ایک محفوظ اور مستحکم ملک کے طور پر سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے تیزی سے ابھرتے ہوئی منزل بننے لگا۔ حالیہ اعداد و شمار کے مطابق کراچی پورٹ قاسم اور گوادر پورٹ پر سرگرمیوں میں غیر معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دی پاکستان انڈیکس کے مطابق صرف گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر 8313 کنٹینروں کی ترسیل ہوئی، جو پورے سال 2025 کے 8300 کنٹینروں کے برابر ہے۔ عرب میڈیا رپورٹ کے مطابق خلیج عرب میں شپنگ روٹس متاثر ہونے کے بعد عالمی تجارتی راستے پاکستان کی جانب منتقل ہو رہے ہیں، جس سے ٹرانس شپمنٹ سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پاکستان کی جانب سے بین الاقوامی ٹرانس شپمنٹ قواعد میں نرمی اور بندرگاہوں پر کارگو ہینڈلنگ کی اجازت نے بھی اس عمل کو تیز کیا ہے۔ سرائے کے مطابق ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل، ایچ پورٹ اور کراچی گیٹ وے ٹرمینل پر ہزاروں کنٹینروں کی ہینڈلنگ مکمل کی گئی۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرقی وسطی میں کشیدگی نے پاکستان کو خطے میں ٹرانس شپمنٹ کے مستقل مرکز بننے کا سنہری موقع فراہم کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق مضبوط سیاسی و اقتصادی استحکام، بہتر حکومتی حکمت عملی اور سی پیک جیسے بڑے منصوبے پاکستان کو خطے کا اہم تجارتی اور لاجسٹک ہب بنا رہے ہیں، جبکہ عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی تیزی سے بحال ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔